অবজরভেশন টেকনিক এই কথাটা অলরেডি আমি ডিসকশন করে সারিছো। অবজরভেশন টেকনিক গোটে কথা ডিসকশন করিছো। ওকে, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଇମିଟେସନ୍ସ କରିଛୁ। ଓକେ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଇମିଟେସନ୍ସ ଏଇ ଦୁଇଟା କନସେପ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ଆଉ କିଛି ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଯେମିତି କି ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ପେଶିଆଲି ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଥ୍ରୋ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟେସନ କଣ ଦେଖ, ଯେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଉଛି, ଓଡିଆରେ କହୁଛୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କଣ କରେ ନା ଟେଷ୍ଟିଂ ଆଉ ରିଟେଷ୍ଟିଂ କରିକି ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଟେଷ୍ଟ କରିକି ତାର ଜ୍ଞାନଟାକୁ ସେ ବଢେଇଥାଏ ବା ଶିଖିଥାଏ। ସେଇଟାକୁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସଟାକୁ କହୁଛୁ ବା ସେଇ ପଦ୍ଧତିଟାକୁ କହୁଛୁ ଆମେ ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ। ଓକେ, ଯେମିତିକି ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଯେ ବାୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛି, ଗ୍ଲାସ, ପଟି, ପାଣି ଏମିତି କିଛି ନେଇକି ତମେ ଦେଖିଥିବ ପରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ କରାଯାଏ ବା ନିଜେ କରେ ବା ଶିକ୍ଷକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥାଏ। ଓକେ, ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ସେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟେ ତାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ନିଜେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମୟରେ ଏଇଟା ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ହୁଏ ତମେ ଜେନେରାଲି ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ବା ଦେଖିଥିବ ବା କରିବି ମଧ୍ୟ ଥିବ ନିଜ ସମୟରେ, ଯେ ବାୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋଚନା କରେ, ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ କରେ ନା ଗ୍ଲାସ ଟେ ନିଏ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ରେ ତମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବ ଗ୍ଲାସ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ କଥା ଶୁଣିଥିବ ବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଟିଟେ ଆଉ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ବିଲକୁଲ ମାନେ ପାଣି ଟା ତଳେ ପଡେ ନାହିଁ, ସେଇ ଯୋଉ ଥାଏ କଣ ପଟିଟା ଥାଏ ସେ ତାକୁ ରଖିଥାଏ। ତ ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷଣ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ରେ ସେ ଶିଖେ, ନିଜେ କରିକି ଶିଖେ, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରୀକ୍ଷଣ। ପରୀକ୍ଷଣ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଜାଣିଛ ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି। ପରୀକ୍ଷଣ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ର ବା ବିଜ୍ଞାନ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ପଦ୍ଧତି, ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜେ ପିଲା ଯଦି କରୁଛି, ମନେ ରଖିଥାଅ ଶିକ୍ଷକ କଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣ ବା ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କରିବେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ, ପରୀକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ କି? ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କୌଣସି ପରୀକ୍ଷଣ କରିବେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ କି ଜାଣିଛ? ଶିକ୍ଷକ କଲେ ଆମେ ତାକୁ କଣ କହୁ, ତାକୁ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜାଣିଛ? ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ସମସ୍ତେ? କିଏ କହିପାରିବ ତାର ଓଡିଆ କଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଓଡିଆ ମିନିଂ ଅଫ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ? କିଛି ବି ରିପ୍ଲାଏ କର। ଶିକ୍ଷକ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷଣକୁ କରାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତାକୁ ଆମେ କହୁ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଓକେ, ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ୟେସ୍ କି नो କହ। Yes. ଓକେ, ସୋ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଟା ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ଦେଖ, ବାୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ବା ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଯେ ବାୟୁର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ନେଲେ, ତାପରେ କିଛି ତା ଭିତରେ କିଛି ପାଣି ନେଲେ ଏବଂ ପଟିଟେ ନେଇକି ଉଲଟେଇ ଦେଲେ ଆଉ ଦେଖେଇଲେ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆଉ ତାକୁ ଓଡିଆରେ ମୁଁ କହୁଛୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମନେ ରଖିଥାଅ, କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ ନାହିଁ। ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ ର ଓଡିଆ ହଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଭିତରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଅଛି। ପ୍ରଦର୍ଶନ ମାନେ ଟିଚର ଯଦି କିଛି କରିକି ଦେଖଉଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେମୋନଷ୍ଟ୍ରେସନ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲାଟେ ନିଜେ କରିବ, ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପରୀକ୍ଷଣ। ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ବୁଝିଥାଅ, ପ୍ରଦର୍ଶନ କଣ, ପରୀକ୍ଷଣ କଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଣ, ତିନିଟା ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟେ ଦେଖେ। ଓକେ, ଦେଖେ ଏବଂ ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରେ, ଡାଟା ଆନାଲିସିସ୍ କରେ ଏବଂ ଶେଷରେ ସେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନ ଡ୍ରନ୍ करे, that is known as observation. But whenever coming to the demonstration, demonstration is carried out by the teacher. Okay, demonstration is carried out by the teacher. It may be a part of experimentation. मन रखिताओ, demonstration may be a part of experimentation process. କାହିଁକି ନା ଛୁଆ ମାନେ ସିଧାସଳଖ ନିଜେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷକ କିଛିଟା କଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, କରିକି ଦେଖେଇ ଦିଅନ୍ତି, and after that the child has to be start its experiment. ଓକେ, ଯୋଉଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପିଲାଟେ ଯଦି ଏଇଟା କରୁଛି, କିମ୍ବା ରୁମାଲଟେ ନେଇକରି ଯଦି ବାୟୁର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟାକୁ ଆମେ ଦେଖୁ, କଣ କରୁ ନା ରୁମାଲ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଟାକୁ ଖାଲି ଗ୍ଲାସ ରେ ଗୋଟେ ରୁମାଲ ଟା ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦିଆଯିବ, ସୁଖା ରୁମାଲ ଟାକୁ, ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ନେଇକି ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଯଦି ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ଥିବା ବାଲ୍ଟି ଭିତରେ ଆମେ ଉଲ୍ଟା କରିକି ନେବୁ, ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ସେ ରୁମାଲ ଟା ଭିଜେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା କି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଛୁଆ ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ମ୍ୟାଜିକ ଟା କେମିତି ହେଲା ନା ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଏୟାର ଇନ ଦ ଗ୍ଲାସ। ଗ୍ଲାସ ରେ ଯେହେତୁ ଏୟାର ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣିଟା ପଶି ପାରିଲା ନାହିଁ ଗ୍ଲାସ ଭିତରକୁ, ଏବଂ ସେ ଜାଣିଲା ଯେ ବାୟୁର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି। ଓକେ, ବାୟୁଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ସେଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ
से माने जोग्राफी पढ़ाइबा समय मध्ये आमे ग्लोब मोहम्मदी नै कि जदि आमे दिन राति की परि हुए सेटा मध्ये देखै परिबा बा पिला निजे कहि परिबो जे काहे कि अंधार होची एवं काहे कि ये माने जो जगह लाइट रहूची whenever there is darkness that is called night whenever there is light that is known as day तो डे नाइट केंती होची सेटा को ग्लोब ग्लोब माध्यम रे से देखै परिबा आमे ओके तो एंती किछि जिनिस निजे जदि शिक्षार्थी निजे निजे करी जदि कोनोसी जिनिस शिखुची निजे करी जदि शिखुची ताकू आमे कहू परीक्षण माध्यम रे शिक्षण ओके सिंपल बाय डूइंग the test or by doing the experiment if learner is learning anything then that's kind of learning is known as experiential learning okay experiential learning or learning through experimentation okay experimentation through जदि छुआटे किछि सिखुची ताको हमें एठी कहि परिबा तबे यार केते गोटे स्टेप्स अछि ओके एक्सपेरिमेंटेशन रे केतेटा स्टेप्स अछि देखो साइड रे इंग्लिश लिखाइ छि असुविधा किछि हेबो नाही सेति में तुमको साइड रे इंग्लिश मध्ये लिखाइ छि जे प्रथमे एक्सपेरिमेंटेशन करिवा समय रे तार केते गोटे स्टेप्स अछि फर्स्ट स्टेप तार होछि सेंसिंग द प्रॉब्लम माने समस्या रो संवेदन माने प्रथमे जानिबा जे एटा गोटे समस्या ओके एटा एई जिनिसटा माइंड रे आसीबार कथा शिक्षार्थी रो जे द चाइल्ड हैज टू सेंस दैट दिस इज ए प्रॉब्लम एटा को कहा जाय समस्या रो संवेदन बा सेंसिंग द प्रॉब्लम प्रॉब्लम एटा प्रॉब्लम कि नुहे सेटा प्रथमे गोटे चाइल्ड प्रथमे अनुभव करबा पड़िबो सेंस ता पाकु गोटे सेंस आसीबा कथा जे एटा गोटे प्रॉब्लम ओके देन सेकंड थिंग होची जे डिफाइनिंग द प्रॉब्लम प्रॉब्लम टा कोन सेटा को समस्या रो स्पष्टीकरण करा जिवो ओके समस्या रो स्पष्टीकरण थर्ड कथा को होची ना कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा डाटा कलेक्शन करा जिवो से रिलेटेड जो प्रॉब्लम दिया जेतिबो से प्रॉब्लम रिलेटेड किछिटा डाटा कलेक्शन करिवे डाटा कलेक्शन कला परे हाइपोथेसिस फॉर्मेशन हबो हाइपोथेसिस माने कोन सुनो प्रकल्प अनुकल्पना गठन माने जहा चिंताधारा थिबो कोन ठीक बा कोन भूल से जहा भाबुथबो सेटा को हम हाइपोथेसिस कहू ओके मने करा जो हमें कहबू जे छोट पिला मनकर जदी केस नउछु हमें जे गोटे ग्लास रे मने कर एटा गोटे ग्लास टिनिया गला गोटे ग्लास रे वायु अछि ए ग्लास रे वायु अछि एटा हला समस्या ग्लास भितरे वायु अछि ओके ए ग्लास भितरे वायु अछि गोटे काचो ग्लास भितरे कहा गला जे ए ग्लास भितरे वायु अछि देयर इज एयर इनसाइड द ग्लास ओके एटा जदी हला गोटे समस्या एटा हला समस्या जे से समस्या को स्पष्टीकरण करा जिवो जे ग्लास मध्य रे वायु रो उपस्थिति अछि एटा हला ता डेफिनेशन तापर हम डाटा संग्रह करिबा से रिलेटेड डाटा संग्रह करिबा गोटे ग्लास नबा ग्लास रे वायु अछि कि नाही सेटा परीक्षण करिबा तेबे एटी हाइपोथेसिस हला जे पिला कोन देखिबो जे देखिउची से जे किछि दिसु नाही बाय ग्लास भितर किछि दिसु नाही से गोटे हाइपोथेसिस नै पारे ता हाइपोथेसिस नै पारे जे ग्लास मध्य रे किछि नाही एटा नै पारे गोटे हाइपोथेसिस किंबा कहि भी पारे जे ग्लास मध्य रे किछि थाई पारे किंतु हमको जणा पडु नाही इट दिस आर द हाइपोथेसिस अनुकल्पना करिबा पिला गोटे अनुकल्पना करिवो ग्लास मध्य रे जेतु किछि दिसु नाही से कहइबो जे ग्लास मध्य रे वायु नाही सीधा कथा से कहला तापर ताको हमें टेस्टिंग करिबा हाइपोथेसिस को टेस्टिंग करिबा जे से जा भाबुतला सेटा ठीक कि भूल सेति पे कोन करले ना हमें ग्लास मध्य रे गोटे रुमाल को भर्ती करले ओके सेही ग्लास टाको नै कि उल्टा करिकि गोटे बाल्टी भितरे ताको हमें पुरे देलु उल्टा करिकि देखिलु जे भितर या भितर को पानी पसु नाही रुमाल टा जेंति सुखा थिला सेंति एका सुखा बाहरिबो तो सेइटर गोटे कंक्लूजन ड्रॉन हबो जे निहाती भाबरे ग्लास मध्य रे किछि जिनिस रहिछि जे कि पानी को ता मध्य को प्रवेश करे दो नाही इटा हला सिद्धांत ओके सिद्धांत जतले बाहरी गला सेतले से पिला निजे ही कहिबो जे प्रकृत रे ग्लास मध्य रे वायु थिला ओके एई भली भाबरे स्टेप्स रहे जो आमे कहूछु ए जो तमरो 7टा स्टेप्स लिखा है एक्सपेरिमेंटेशन रे ए स्टेप्स मन को तमे सीक्वेंशियली मन रखिबो उल्टा पुल्टा दी थई पारे परीक्षा रे जतले तमरो आसीबो से समय रे उल्टा पुल्टा भी दी थई पारे जे फर्स्ट थिंग हला कोन सेंसिंग द प्रॉब्लम ओके माने संवेदनटा जानिबो सेकंड थिंग हला डिफाइनिंग द प्रॉब्लम स्पष्टीकरण कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा से रिलेटेड डाटा से कलेक्शन करिवो फोर्थली फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग हाइपोथेसिस आउ ड्राइंग कंक्लूजन तापर सेही जिनिसटा को से परवर्ती समय रे विभिन्न जगह से प्रयोग करिवो जदि भी किछि गोटे खाली पात्र देखुची ताले भी से जानला जे से खाली भितरे जो पात्र रे जदि भी किछि देखा जाउने गोटे थालियाटे घरे देखुची किबा गोटे कोनोसी खोला बोतल टे देखुची बा एंती विभिन्न जिनिस देखुथबो जोटा कि से फील करिवो जे या भितरे किछि अछि सेटा होची वायु दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ द रिजल्ट तो एई भली भाबरे शिक्षार्थी माने कोन करि परिबे ना तांकर एक्सपेरिमेंटेशन रे ए जो स्टेप्स अछि 7टी स्टेप्स एटा मन रखो सीक्वेंशियली तमे मको मन रखिया पड़िबो ओके
सिक्वेन्शियली याकू मन रखा पड़ो जे प्रथमटा हूँ सेंसिंग, सेकेंडटा डिफाइनिंग, कलेक्शन, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग, ड्राइंग एंड एप्लिकेशन। यही भाव में तुमको ये जो 7टी स्टेप्स अच्छी 7टी स्टेप्स मन रखा पड़ो। शेषटा हूँ तार एप्लिकेशन, पूर्व ड्राइंग कंक्लूजन, पूर्व टेस्टिंग हाइपोथेसिस, फॉर्मुलेशन हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम आउ सेंसिंग द प्रॉब्लम। ये 7टी स्टेप्स माध्यम रे एक्सपेरिमेंटेशन टा होता है। तेरे वर्तमान जानिबा जे स्किल्स एंड प्रोसेसेस इन एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन रे कोन सबु पिला मान को पाखरे हमरो कौशल आउ तांगर प्रक्रियाटा से माने शिक्षा करंती। ओके, जेताले से माने एक्सपेरिमेंटेशन करंती देखो फर्स्ट जिनिस होची तांगर अनुमान करिबा बढ़ी जाए। अनुमान करिबा, ओके, कोनोसी जिनिस को अनुमान करिबा, गेसिंग। ओके, गेसिंग कोन से प्रकार में अनुमान करिबा, एग्जैक्ट न कहि पारले भी पाखा पाखी जोटा हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन कहउछु, दैट इज अनुकल्पना। ओके, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करि परिबे से माने प्रश्न उत्थापन करि परिबे, प्रश्न कहि परिबे जे या एरा भितरे किछि दिसु नाही, वायु अछि केंति बोली आपण कहउछंती। ओके, से भलिया प्रश्न शिक्षार्थी माने आस्किंग क्वेश्चंस। ओके, यार इंग्लिश में कहि दोछि जो माने इंग्लिश रे चाहू छ टिके टिके लिखि पारो जे यार इंग्लिश होछि फर्स्ट जोटा मु कहली यार होछि हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन करि परिबे, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पचारिबे। ओके, प्रश्न उत्थापन करिवे, अनुकल्पना करिवे, से समानटा पाखापाखि एटा अनुकल्पना अनुमानटा होची प्रकृतरे अनुमानटा एक्जेक्टली हाइपोथेसिस नुहे। हाइपोथेसिसटा होची एटा अनुकल्पना। अनुमान माने जस्ट गेसिंग करिबा। ओके, जस्ट गेस, गेसटा होची अनुमान, किंतु हाइपोथेसिस हे गला अनुकल्पना। तापरे पर्यवेक्षण को माने होची ऑब्जर्वेशन, तुलना माने कंपैरिजन, ओके, विभागीकरण माने क्लासिफिकेशन। ए तीनटा कांसेप्ट मन रखो। पर्यवेक्षण करि परिबे, कंपेयरिंग करि परिबे आउ क्लासिफिकेशन करि परिबे। ओके, ता सहित आउ कोन करि परिबे ना विभिन्न जिनिस को मापिबे। मापिबा दक्षता तांकर ए जगह बढ़िबो मन रखो। मापिबा माने होची कोन मेजरमेंट। ओके, गणना करिबा, काउंटिंग। ओके, जोटा कि तुम जनरली डे टू डे लाइफ रे जेतले प्लस 2 रे जो माने साइंस पढुतबो देखिबो जे तुमको विभिन्न जिनिस रो मापिबा पई दिया जाय। ओके, बा गणना करिबा पई दिया जाय। सेटा सब होची ऑल दिस आर इंक्लूडिंग इन द एक्सपेरिमेंटेशंस। तापरे हस्त द्वारा उपकरण गुडी सठिक परिचालन करिबा जोटा साइकोमोटर एबिलिटी टा यूज हबो। मैनिपुलेशन आपको हम कहूँ प्रकृत में दिस इज मैनिपुलेशन स्किल। दिस स्किल इज कॉल्ड एज मैनिपुलेशन। मन रखि था इंग्लिश रे जदि पढिबो मैनिपुलेशन, एटा को जहा कहली जानि पारुछ समस्ते। मु इंग्लिश रे कहि दुछि थरे थरे तमे लिखि पारो। एटा होछि मेजरमेंट। ओके, एटा होछि काउंटिंग। ए भली किछि कांसेप्ट अछि जोटा कि तमे मन रखि था। एटा सब स्किल्स माने डेवलप हेबो ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस। देन अनदर थिंग इज परीक्षणर उपयुक्त योजना प्रस्तुत करिबा। परीक्षणर उपयुक्त प्रस्तुत योजना प्रस्तुत माने बुझुथबो जे एक्सपेरिमेंटेशन रो हमें प्लानिंग फॉर एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटेशन, प्लानिंग फॉर एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंटेशन माने उपयुक्त जंती हेबा कथा, प्रॉपर्ली जंती हेबा कथा, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटेशन पई जहा जो प्लानिंग दरकार सेटा को हमें एटी करिबा। अन्य को निजर मत जणाइबा। मत जणाइबा माने बुझी पारुछो जे रिजल्ट को जो हमें अन्य मन ठरे परिप्रकाश करिबा सेटा होची हमर अन्य को जणाइबा सेटा। ओके, अन्य को निजर मत जणाइबा। तापरे उदाहरण सह संपर्क दर्शाइबा। उदाहरण सहित संपर्क को दर्शाइबा हमें with examples। ओके, with examples the relations can be established। देन वैज्ञानिक भाषा रे विकास। वैज्ञानिक भाषा रे विकास बुझो साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज, ओके, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। साइंटिफिक लैंग्वेज मध्ये तांकर बढ़िबो। ओके, विज्ञान रो विभिन्न टर्मिनोलॉजी से माने यूज करिवे सो दैट देयर विल बी चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक लैंग्वेज। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दे कैन डिबेट। ओके, डिबेट करि परिबे, तर्क करिबा, डिबेट करि परिबे यूजिंग डिफरेंट लॉजिक्स। ओके, लॉजिक यूज करके से माने तर्क करि परिबे। नेक्स्ट थिंग होची देखो लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस। ओके, लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस जो अछि देखो अनुभूति माध्यम रे सीक्वेंस शिक्षण। टा आपरे कोइ दंतो तार से एटा सस्मिता एटा पचरो जो कि हां सर हां आपरे सीक्वेंस से सीरियली कोइ दंती हां सीक्वेंस टा सीक्वेंस तो एटा पड़े नाही मन रखो। एटा स्किल एंड प्रोसेस रो सीक्वेंस किछि नाही मन रखो। यार पूर्वटा जोटा थला एटा यार सीक्वेंस अछि। ए सातटा सीक्वेंस एटा मन रखो किंतु यार किछि सीक्वेंस नाही। देयर इज नो सीक्वेंस इन द स्किल एंड प्रोसेसेस। इथिरे केवल तमे एई जो देछि केते गुडे तार स्किल्स माने एटा केवल मन रखिथिबो। तर्क हला, वैज्ञानिक भाषा हला, एग्जांपल्स हला। ओके, एटा माने सीक्वेंस किछि नाही। जस्ट यू हैव टू रिमेंबर। तुमको केवल मन रखिबार अछि जे एटा सब हेबो। जदि एक्सपेरिमेंटेशन कथा आस्थिबो सेठी अनुमान करिबा किबा आस्किंग क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन। ओके, एई सब कथा इथिरे आसीबो। यार कोनोसी सीक्वेंस किंतु नाही मन रखो। सीक्वेंस पडिबो नाही। सीक्वेंस जदि पडिबो हां यार सर सीक्वेंस पडिबो। ओके,
रिमेंबर एक्सपेरिमेंटेशन एटी सीक्वेंस टा पड़िबो ठीक अछि तबे नेक्स्ट थिंग हला लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस ओके जोटा कि हम कहू अनुभूति माध्यम शिक्षण एटा मध्ये तुम कोर्स रे अछि सिलेबस तुमको कहितली प्रीवियसली जे अनुभूति माध्यम शिक्षण केमती हुए ओके अनुभूति माध्यम शिक्षण पाई तुम जेंति कहूछ जे हमें सबुठारु इंपोर्टेंट किछिटा डेफिनेशन भी पढ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रे जोटा हमें कहूछु माने गेट्स करो जो डेफिनेशन थिला लर्निंग रे जे एक्सपीरियंस आउ ट्रेनिंग टा प्रकृत रे होची लर्निंग नै कि एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग सेटा होची लर्निंग एठी मध्ये हिलगार्ड कर गोटे मत अछि हिलगार्ड भी मध्ये कहउचंती जे शिक्षण होची एक प्रक्रिया जहा द्वारा एक व्यक्ति परिवेश सह निज प्रतिक्रिया बଳରେ एक नूतन आचरण आहरण करे जहा कि दीर्घस्थायी होई ताहार साधारण व्यवहार शैली को प्रभावित करता है पूरा एक्जाक्टली एंती ही पड़े हिलगार्ड कर जदी पढ़िथिबो शिक्षण डेफिनेशन ताले एटा ही लिखिबो ओके जे गोटे व्यक्तिर परिवेश सह निज प्रतिक्रिया परिवेश आ तार प्रतिक्रिया भले तार आचरण चेंज हुए परिवर्तित हुए आउ सेही व्यवहार शैली को जो प्रभाव हबो एवं ताहा दीर्घस्थायी जदी ही गला सेटा को हमें कहूछु शिक्षण ओके शिक्षण होची सिंपल होची मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर नूतन आचरण जो हबो काहे कि नूतन आचरण हबो ना तार कारण होची जे गोटे परिवेश रे से विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे से आसी थाए गोटे व्यक्ति विभिन्न प्रक्रिया माध्यम रे आस्ताए एवं से प्रक्रिया ही होची शिक्षण ओके एबे साधारण भाव में कहले आमे जहां आमे टाइम टू टाइम अनुभूति पाऊ से अनुभूति टा ही होची हमर शिक्षण ओके तेबे सेही कथा को नै कि एई शिक्षण मध्ये हेची जे जेतेबेले आमे पिला माननकु पाठ पढाइबा क्लास रे श्रेणी रे शिक्षण से माने करूथिबे सेही समय तीनोटी विशेष क्रिया विषय रे जणा पड़े ओके एटी जो लिखि जे देखो जे शिशुर शिक्षण प्रक्रिया रे तीनोटी विशेष क्रिया विषय रे जणा पड़े ए जो तीनोटी क्रिया कथा कोन मन रखिता पड़े जे शिशुर शिक्षण प्रक्रिया रे तीनोटी विशेष क्रिया हला फर्स्ट क्लास शिशु निज परिवेश सह प्रतिक्रिया करे हिलगार्ड जो अछि डेफिनेशन हिलगार्ड डेफिनेशन को होची जे द चाइल्ड इंटरेक्ट एंड जस्ट रेस्पॉन्स टू इट्स एनवायरनमेंट ओके चाइल्ड रेस्पॉन्स इट्स एनवायरनमेंट एटा होची प्रथम जिनिस ओके प्रतिक्रिया से करे शिशु निज परिवेश सह प्रतिक्रिया करे सेकंड थिंग होची एही प्रतिक्रिया रु से नुआ आचरण आहरण करे थ्रू सच रेस्पॉन्स द चाइल्ड अचीव न्यू बिहेवियर ता पाखरे आसीबो ओके अचीव न्यू बिहेवियर देन यही आचरण दीर्घस्थायी हुई विभिन्न परिवेश रे शिशुर साधारण आचरण को प्रभावित करे द behavioral change will be permanent and that will affect the child's behavior okay affects the child behavior तो एई जो तीनोटी कथा आसिला जे शिशु तार परिवेश सहित प्रतिक्रिया करे फर्स्ट कथा केंती प्रतिक्रिया करे ना प्रतिक्रिया रु ही तार नुआ आचरण आसे आ नुआ आचरण जो आसीबो सेटा दीर्घस्थायी हेबो एवं सेटा अन्य आचरण मान को मध्ये प्रभावित करिवो सो सेटा ही होची शिक्षण रे मुख्य जिनिस होची अनुभूति ओके एटी जो डेफिनेशन अछि हिलगार्ड करो से डेफिनेशन रे कोआ होची शिक्षण रे अनुभूति लुचि रही छी अनुभूति माध्यम रे ही शिक्षण हुए सेति पई तो एई अनुभूति जनित शिक्षण पई केते गुडिए मुख्य उपादान अछि ओके उपादान अनुभूति जनित शिक्षण रे केते गुडे उपादान अछि जेंति हमें फर्स्ट उपादान कहि परिबा परिपक्वन रे इंग्लिश होची मन रखो मैच्योरिटी यार इंग्लिश होची मैच्योरिटी समस्ते जो मैं ऑफलाइन क्लास करिछो ऑलरेडी जानिछो मैच्योरिटी विषय में डिस्कशन करथिलु जे परिपक्वन गोटे दरकार प्रत्येक शिशुर शिक्षण पई गोटे परिपक्वन दरकार शिक्षण एवं परिपक्वन परस्पर निर्भरशील नहीं कि शिशुर मानसिक और शारीरिक परिपक्वन उपर निर्भरशील होता है शिक्षण माने निहाती भाव में गोटे छुआ को आमे जदि जन्मित छुआ को आमे पढ़ेबु जदि पाठ से कोनोसी प्रकार तार मेमोराइजेशन करि परिबो ना एटा आमे जानिछु जे गोटे स्पेसिफिक एज हैला पर ही तार परिपक्वता आसिले ही से तार कोन विभिन्न प्रकार जिनिस को से कोन करि पारे मन रखि पारे ओके बुझी पारे किबा तार विभिन्न प्रकार जो परिपक्वन कथा अछि गोटे छुआटे साइकिल चलेबो जदि तार गोटे स्पेसिफिक एज दरकार से एज न होला पर्यंत आमे जदि जन्मित छुआ को नेकी साइकिल रे बसे देबु से चले पारिबो नाही नहीं कि बुझी पारुछ तो प्रत्येक शिक्षण पई किछि ता किछि हम परिपक्वन आवश्यकता अछि तबे परिपक्वन गोटे बहुत इंपोर्टेंट रोल निये कोथिरे ना अनुभूति रे ओके अनुभूति हेले हमर परिपक्वन मध्ये वृद्धि पाए बारंबार जदि प्रैक्टिस करिबा कोनोसी अनुभूतिटा एक्सपीरियंस हबो सेटा परिपक्वता को बढ़े थाए ओके तो सेही भली आ गोटे सेकंड उपादान होची परिवेश कोन ना जो जगह रे छुआटा रहूची ओके बुला चला करूची तार विभिन्न समयटा बितौची सेटा होची तार परिवेश स्पेशली होची गृह
ନାଇଁ କି ଘରଟା ହଉଛି ତାର ମୁଖ୍ୟ ପରିବେଶ, ତା ସହିତ ସେକେଣ୍ଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରିବେଶ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଯୁଆଡେ ବୁଲୁଛି ହାଟ ବଜାର କି ମାର୍କେଟ ବୁଲିଲା, ମେଳା ବୁଲିଲା, ଡାକ୍ତରଖାନା ବୁଲିଲା, ଯୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ମନ୍ଦିର ବୁଲିଲା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୁଲିଲା, ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସେ ବୁଲି ପାରିବ ସେଇଟା ସବୁ ହଉଛି ତାର କଣ, ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ଦ କଣ, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଆର୍ ଦ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟ ହେବ ଇନ୍ ଦ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଯୋଉଟା ଅନୁଭୂତି ମୂଳକ ଶିକ୍ଷଣ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସେଟାର ଇଂଲିଶ ହଉଛି ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ, ଫର ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେयर ଇଜ ନିଡ୍ ଅଫ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ, ଗୁଡ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ। ଓକେ, ଭଲ ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ରେ ସେ ଭଲ କଣ ଶିଖେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ଭଲ ହବ। ଯଦି ଘରର ଯଦି ଅନୁଭୂତି ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଘରୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବ। ଯଦି ତାର ଅନୁଭୂତି ଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭଲ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିପାରିବ। ଯଦି ଅନୁଭୂତି ତାର ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଘରେ ଭଲ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବଜାରରେ ତାର ଭଲ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଠୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିଯିବ। ଓକେ, ମେଳାରୁ କିଛି ଜିନିଷ ଶିଖିବ। ସବୁ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଅନୁଭୂତି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଟା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଶିଖିଥାଏ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ପରିବେଶ ଟା ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭଲ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାଦାନ ହଉଛି ପରିଭ୍ରମଣ। ଓକେ, ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛେ, ସ୍ପେଶାଲି ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ ନା ଗୋଟେ ପାର୍କ କୁ ଯିବା। ଓକେ, ପାର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଣ, ପାର୍କରେ କଣ ଦେଖିବେ ଛୁଆ ମାନେ, ପାର୍କ ଦ୍ଵାରା କଣ ଶିଖିବେ କିଏ କହିପାରିବ? ପାର୍କ ଗଲେ ଗୋଟେ ଚିଲଡ୍ରେନ ଟେ, ଛୁଆଟେ ଯଦି ଗଲା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସେ କଣ ସବୁ ଶିଖିବ କିଏ କହିପାରିବ କିଛି? ଜଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ। ଆରେ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଯାହା ବି ଜାଣିଛ କହ। ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଦି ପାର୍କ କୁ ଯିବ ପରିଭ୍ରମଣ ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେଠୁ କଣ ସେ ଶିଖିବ? ଖେଳିବା, ଡେଇଁବା। ଭେରି ଗୁଡ, ଖେଳିବାଟା ଶିଖିବ, ବଢିଆ। ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ତାର, ଆଉ କଣ ହେଇପାରେ ଶିକ୍ଷଣ? ପାର୍କରେ ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ। ଖାଲି ଫିଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତାହା ନୁହେଁ, ଏସ୍ଥେଟିକ ସେନ୍ସ, ଯୋଉ କଲରଫୁଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଦେଖିବ ସେ। ଓକେ, ଏସ୍ଥେଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କେମିତି ହବ ନା, ଯୋଉ କଲରଫୁଲ ଜିନିଷ ମାନେ ଥିବ ତାର, ସେଇଥିରୁ ତାର ଗୋଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତି। ଛୁଆ ମାନେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କଣ ନା, ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ସ ଆଡକୁ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖିବ ଯେ ପାର୍କରେ ଯାହାବି ଖେଳ ସାମଗ୍ରୀ ବା ଖେଳିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର କରାଯାଇଥାଏ। ଓକେ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ୍ କିମ୍ବା ବିନା କଲର ବାଲା ଥିଲେ ଛୁଆ ମାନେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବିଭିନ୍ନ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର ଥିବ, ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ କଲର ଥିବ, ଦେଖିବ ଛୁଆ ମାନେ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଠାରୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖନ୍ତି, କୋଉଟା କୋଉ କଲର ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତି ଏବଂ କୋଉ କଲର ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି, କୋଉ କଲର ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଫେଭରାଇଟ କଲର କଣ, ଏଇ ସବୁ କଥା ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିଖେ। ଦେଖ, ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ କେବଳ ଯାଇକି ପାର୍କରେ ଖେଳିବେ। ଖେଳିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି, ମାନେ କଲର ଚିହ୍ନିବା, ଓକେ, କଲର କୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ମାନେ ସେଇଠି ଡେଭଲପ କରେ। ଏସ୍ଥେଟିକ ସେନ୍ସ ଡେଭଲପ କରେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଦେଖିପାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଓକେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉଟା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିବ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧ କରେ। ତ ସେଇଭଳି ମ୍ୟୁଜିୟମ କୁ ଯୋଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ମ୍ୟୁଜିୟମ କୁ ଯଦି ଗଲେ ସେଠି ତ ଆଉ ଖେଳିବାର ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ କଣ କରିବ ପିଲା? ମ୍ୟୁଜିୟମ ଇଜ another important place for visit। ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ କଣ ଶିଖିବେ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷଣ କଣ ହବ? କହ, ଏଇଟା ମାନେ ହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡେ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କଣ ସବୁ ଶିକ୍ଷଣର ଉପାଦାନ ଅଛି, ଏଇଭଳି ପଡିବ କୋଶ୍ଚିନ୍। କଣ କହିଲି କହିବ ତମେ? ମ୍ୟୁଜିୟମ ରେ କଣ ସବୁ ଥାଏ? ମ୍ୟୁଜିୟମ ର ଓଡିଆ ହଉଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ମ୍ୟୁଜିୟମ ଇଜ ଇଂଲିଶ ଟର୍ମ, ଏହାର ଓଡିଆ ହଉଛି ସଂଗ୍ରହାଳୟ। ଯଦି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଟିକୁ ଆମେ ନେଇଛୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ ନେଇଛୁ, ତାହେଲେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଶିଖିବ। ଯଦି ଆମେ ନେଇଛୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟୁଜିୟମ କୁ, ତାହେଲେ ସେ ବାୟୋଲୋଜିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ଲାଣ୍ଟସ, ଏନିମଲ୍ସ, ସେଇ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ସେଠି ଦେଖିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ଦେଖି ପାରୁନାହିଁ କୌଣସି କାରଣରୁ, ସେଇଠି ସେ ଅରିଜିନାଲ ଜିନିଷ ମାନଙ୍କୁ, ଅରିଜିନାଲିଟାକୁ ଦେଖିପାରିବ। ଓକେ, ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ମାନେ ଆସେ। ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନ ହେଲା, ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ହେଲା, ମାନେ ଯୋଉ ଆମେ ପଢଉଛୁ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ କ୍ଲାସରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ସିଭିକ୍ସ କିମ୍ବା ଅଲଗା କିଛି ପାଠ, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପଢଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ଯଦି ଆମେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ କଥା କହୁଛୁ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର କାମ କଣ, ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର କାମ କଣ, ରେଡିଓ ଷ୍ଟେସନର କାମ କଣ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇ ସମୟରେ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ନେଇକି ଭିଜିଟ କରୁଛୁ ତାଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖି ଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଇଠୁ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ। ଅନୁଭୂତି, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଟା ଗୋଟେ ଲାଇଫ ଲଙ୍ଗ ମେମୋରାଇଜେସନ ହୁଏ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ଯୋଉ କହୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। କୌଣସି ଜାଗାକୁ ଯଦି ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଯଦି ବିଦ୍ୟୁତ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ସେଇ କଥାଟା ଯଦି ଆମେ ଇଏ କରିବା, ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନର କୌଶଳ ଯଦି ଜାଣିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନଉଛୁ କୋଉଠିକି? ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଆମେ ନେବୁ କୋଉଠି ନା, ଯୋଉଠି ଆମର ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ରେ ଯୋଉ ଅଛି,
ତ ସେମିତି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ ସେ ଜାଗା ଯଦି ଦେଖେଇଲୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ଟା ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତ ସେଇଟା ସବୁ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି ହେଲେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନଟା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ, ବା ନଲେଜ ଯୋଉ ମେମୋରି କଥା କହୁଛୁ, ମନେ ରଖିବା କୌଶଳଟା ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହେଇଯାଏ। ଓକେ, ତେବେ ପରିଭ୍ରମଣ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ଆମେ କହିପାରିବା। ପରିବେଶ ମନେ ରଖୁଥା, ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କଣ କହିଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟଟା କହିଲା ପରିପକ୍ୱନ, ମନେ ରଖ ମ୍ୟାଚୁରିଟି। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଥାର୍ଡ ୱାନ୍ ଇଜ ଦ ଏକ୍ସପୋଜର ଭିଜିଟ। ଓକେ, ଯୋଉଟା ପରିଭ୍ରମଣ କହୁଛୁ, ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। 4 ନମ୍ବରଟା ହଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ଅବଜରଭେସନ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ ଦେଖୁ, ଦେଖିକି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବା ଅବଜରଭେସନ। ଅବଜରଭେସନ ରେ ସ୍ପେଶିଆଲି କେତେ ଗୁଡିଏ ଯାହା ସବୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀরা ଦେଖି, ମାନେ ନଦୀ, ଝରଣା, ଯାହା ଯାହା ସବୁ ସେ ଦେଖିଥିବ, ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ ମନେ ରଖେ, ଏବଂ ମନେ ରଖିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଟା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପଢେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ କିଛି ତା ରିଲେଟେଡ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଓକେ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ସମୟରେ ସେ ଭଲ ଭାବରେ କହିପାରିବ, ଯଦି ଦେଖିଥିବ ଭଲସେ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିନଥିବ ତାହେଲେ ସେ କହିପାରିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ତ ଓକେ, ସୋ ଏଟା ଯୋଉ କହୁଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ। ଚରିତ୍ର ଅଭିନୟ ଟାଇମ ଟୁ ଟାଇମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରାହଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଓକେ, ରୋଲ ପ୍ଲେ କରାହଉଛି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ ଥ୍ରୋରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଠ ପଢେଇବାର, ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା କିମ୍ବା ଇତିହାସ, ସାମାଜିକ ପଢେଇଲେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଚରିତ୍ରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଯୋଉ ଦିଆଯାଏ, ରୋଲ ପ୍ଲେ କଥା କହୁଛୁ, ବା ଡ୍ରାମା କଥା କହିପାର। ତ ଯଦି କିଛି ଏକାଙ୍କିକା ପଢଉଛୁ, କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଇତିହାସର କୌଣସି ଷ୍ଟୋରିଟେ, ମାନେ ଶିବାଜୀର ଷ୍ଟୋରି କିମ୍ବା ଯାହାର ବି ଷ୍ଟୋରିଟେ ପଢଉଛୁ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି କିଛି ଆକ୍ଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଜନିତ ଶିକ୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତେବେ ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡିଏ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଛି, ଯୋଉ 5ଟା ଷ୍ଟେପ୍ସ, ସେଟା ମନେ ରଖ। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ